kaya yun? Ay. Pag paunahan talaga pag assassin, no? Oh. Kahit lang mga Hayabusa. Di kasi agad nila pinuntahan yung Lord. Mas pinili pa nilang i-clear yung basagin yung mid. Tatalon pa. Ay, hindi na pala. Grabe, sobrang close fight. Grabe. Valir to. Feeling ko parang parang nagpinapahirapan nila yung sarili nila sa Valir. Parang walang bawas eh, no? Oo. Poke-poke lang. Hindi naman kaganon Parang ka Zushin kasi siya. Parang pinahinang Zushin na hindi mo maintindihan. Mag-i-SS na naman si So, Sanji! Oh my God! Brusco! Brusco! Uy, ang ganda! Oh my God! One way! One way! One way! One way! One way! Nice! One way, boy! One way, boy! Meron. One way, boy! Ay, One way, boy! Nice, One way, wait boy! lang. One way, boy! Ay, One way, boy! hindi. Kaya ba? Kaya, kaya! Kaya! Tabi. Pak. Kaya! 10 seconds. Bam. Ay, hindi. May Hindi. minions. Kaya ba? Kaya! Kaya ata, Kaya! ma'am. 10, 9, 8, Walang 7, sabog. 6, Pilit! Pilit! Ay, nasima Pilit! ka! Pilit! Pilit!